خدا تمہارا نگہبان۔ حاضر ہو سردارو؟ جی امیر کے حکم کے منتظر ہیں۔ علی اپنے جاں بازوں کی تلواروں کے بھروسے پر لڑتے ہیں۔ یہ بات تم نے مجھ سے بارہا تاکید کے ساتھ سنی ہوگی کہ فاتح جنگ ہمیشہ تدبیر ہوتی ہے۔ جمل کے داغدار ہمارے پیچھے ہوں گے اور مظلوم خلیفہ کے خونخواہ آگے ہوں گے۔ خدا کا لطف و کرم ہوا سے اور زمین کا اژدہا فرات سے ہوگا۔ حرکت کرو، نہیں ٹھہرو۔ سیاہ لباس پہن لو، سیاہ پرچم خلیفہ کا خونین لباس ہوگا۔ اب صفین میں تم سے ملوں گا۔ جاؤ۔ عالی جنابوں سے مذاکرہ کیا فاروق؟ جی امیر، آپ مطمئن رہیں، ہم 1 سال تک 1 لاکھ سپاہیوں کو غزہ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یمنی قبائل کا سہم علی پر کامیابی کے بعد فراموش نہیں کروں گا۔ جی امیر، چلیں۔ خوب چچا زاد بھائیو، عراق اور حجاز میں تمہاری سرداری محفوظ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی کو فرات میں غرق کرو۔ مروان، عبید اللہ ابن عمر کہاں ہے؟ آج کل خطبہ دیتے ہیں۔ دیتے رہیں۔ عمر کا نام ابھی بھی کارساز ہے۔ عمر، ایک پرچم خلیفہ زادے کے ہاتھ میں بھی دے دو۔ پیغمبر کی وہ کالی عبا جو ان کے باپ عمر کے پاس تھی۔ پرچم کے لیے نہایت مناسب ہے۔ کاش خلیفہ زادے کے دامن پر ہرمزان کا خون نہ ہوتا۔ ابا یزید، اس جنگ میں نہ اپنے لشکر جرار پر اعتماد کرنا اور نہ ہی میرے ہیلوں پر۔ صرف دعا کرو، دعا کرو کہ سپاہ علی میں جاہلوں کی تعداد فراوان ہو۔ امیر، ہم صفین میں ہیں، تھوڑا سا آگے ایک گھاٹ ہے۔ فرات کے پورے ساحل پر یہی ایک پانی کی مناسب جگہ ہے۔ مروان، سپاہی یہیں قیام کریں۔ عمر، آؤ میرے ساتھ۔
इत्मीनान बख्श मैदान जंग है। क्या कहते हो अमर? मुझे जंग का इल्म नहीं है। जंग व शमशीर के बारे में हमारी निगाहें सरदारों पे जमी रहती हैं। अगर तैरना आता हो तो लगाओ छलांग। हम बज़्म में आए हैं या रज़्म? रज़्म भी एक बज़्म है जिसका शरबत खून है। आओ अमर, ठंडक से तुम्हारा दिमाग बेहतर काम करेगा। अश्तर तुम्हारी तदबीर से डरता है, न मेरी तलवार से। अरब आफताब की तपिश और उसकी गर्मी से मानूस है, और मैं एक अरब हूँ। कहो तैरना नहीं आता। आओ अमर, मश्क करें, ये तुम्हें नील के किनारे काम आएगी। ऐसी मश्क करनी चाहिए जो जहन्नम में काम आए। हम घाट बंद करेंगे और सबसे पहले यही सैली पे हमला करेंगे। सिफीन में पड़ाव डाल दिया है। साहिल फरात का एक ही घाट है जो शामियों के हाथ में है। हम देर से पहुंचे हैं मालिक। प्यासे लश्कर को डोल भर भर के तो सैराम नहीं किया जा सकता। हमें किसी भी सूरत घाट को फतह करना होगा मालिक। जंग हम नहीं शुरू करेंगे अशस। तो वो हम पर पानी बंद कर देंगे। इसको पढ़ो अशस, और सबको सुनाओ ये फरमान। फरमान अली है। जुंदब, शुरे, चलो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक तुम्हारे अमीर हैं, इनकी बात सुनने का हौसला रखो, क्योंकि वो लग़ज़िश और गफलत करने वालों में से नहीं हैं। जहाँ जल्दी की ज़रूरत है वहाँ सुस्ती नहीं करते, और जहाँ रुकने की ज़रूरत है वहाँ जल्दी नहीं करते। क्या करें मालिक? इराक से शाम तक आए हो, नहीं जानते क्या करें। फिलहाल अबुल हसन के आने तक इंतजार करते हैं। इराक और शाम के लश्करों ने सिफीन में डेरे लगा दिए।
मखतूज, जंग का नगारा बजाओ। अशस, तुम किंद फौज को जमा करो। हाय किन के बहादुर जंगजुओ, बढ़े चलो। वापस हो जाओ। क्या खुशखबरी लाए हो? ऐसे दंदनाते हुए आए हो जैसे मालिक अश्तर की मौत की खबर लेके आ रहे हो। घाट अभी उन्हीं के कब्जे में है। अच्छा, तो पहल किसने की थी? पहल तो हमने की थी। तो जीत मालिक की कैसे हो गई? घाट के मुहाफिजों के सरदार तुम थे या अबुल अख्तर? हमला करने की तजवीज़ तो मेरी थी, अबुल अख्तर ने भी इसको पसंद किया। हमारा गुमान था कि दुश्मन हालत ख्वाब में है, यही सोचकर हमने निस्फ शब हमला किया। लेकिन पलक झपकते ही मालिक अश्तर का बड़ा लश्कर हमारे सामने था। कंदा और रबिया के कबाइल हमले में आगे आगे थे। सुना अम्र, अशस किंदी। अशहस को तो मैं शिकार कर लूंगा, परवाह नहीं है। अबुल अख्तर ने क्या किया? हमला सख्त था, घाट छोड़कर पीछे हट गए। तो क्या जंग अली के हक में है? ये घाट सिफीन की गर्दन थी, अब पानी हमारे लश्कर के लिए कीमिया हो जाएगा। तुम तो एक मुद्दत तक खलीफा के नायब थे, कौम परस्ती चाहते हो, क्या हमारी भी खलीफा मजलूम वाली किस्मत बनाओगे? साफ साफ कहूं, ये हरकत एक बच्चे से भी बड़ी थी। हमने अपनी जान की बाजी लगा दी थी अमीर। अगर हारे हैं तो इसका सबब दुश्मन की ताकत है। अगर किसी को उसकी गफलतों की वजह से सजा देनी हो तो हम सब कसूरवार हैं। ये लश्कर सरदार रखता है बदबख्त। मुझसे सर झुकाकर बात किया करो। जब मेरे सामने आओ तो अपने जानों टेका करो। जानते हो तुमने क्या किया? अगर अली ने पानी बंद कर दिया तो इस लश्कर का हम क्या करेंगे? एक जर्रार लश्कर दो तो घाट छीन लूंगा।
جسارت نہ ہو تو عرض کروں، گھاٹ پہ تو قبضہ تھا، بچا نہیں سکے تو چھینو گے کیا؟ ابا یزید یہ کام مجھ پہ تم کیا چھوڑ، کر لو گے امر؟ دیکھتے رہو، پانی کے سلسلے میں بھی پریشان مت ہو، بعید ہے علی جیسا کریم ہم پر پانی بند کر دے۔ علی کی نگاہ میں ایسا کرنا مردانگی کے خلاف ہے۔ سا ہے، یقیناً اب بھی کوئی برادرانہ پیغام لے کر جا رہا ہے۔ بے شک علی پانی بند نہیں کریں گے، ہم یہاں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں مختوج، اگر پیاسے رہے تو جلدی ختم ہو جائیں گے۔ علی کا شیوا ہے اشس کہ دشمن کے ساتھ مردانہ وار پیکار کریں، مردانگی۔ انہوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، اگر میں سپہ سالار ہوتا تو ان پر پانی بند کر دیتا۔ مخالفت کر رہے ہو اشس؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ علی حد سے زیادہ ہی دشمن کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی آگے بڑھے تو صفین کا مارے کا طولانی ہو جائے گا۔ اشس، کیا یہ صحیح ہے کہ امروآس نے تمہیں پیغام بھیجا ہے؟ کیسا پیغام؟ باتیں ہو رہی ہیں کہ تمہارے لیے امروآس نے کوئی پیغام بھیجا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے بھیجا ہے تو میں تو اس کے مکر و ہیلے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ دیکھا نہیں تھا قیس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ڈرتا ہوں کہیں تمہیں برباد نہ کر دے اشس، جبکہ علی نے کند و ربیہ کی سالاری تم سے لے کر مجھے دی ہے۔ اسی وقت جاؤ اور تجدید بیعت کر کے آؤ۔ اپنی مشق میں پانی بھر لو ساسائے۔ ہاں، اپنی مشق میں کیوں سردار؟ اس لیے کہ آل امیہ پیاسے ہو گئے۔ اتنی جلدی؟ یہ لشکر جو ہمارے مقابل میں ہے وہ سر کٹانے کے لیے نہیں آیا، جو بھی پانی رکھتا ہو وہ آئندہ کے لیے ذخیرہ کرے گا۔ دیکھ لینا کہ یہی پانی شامیوں کے درمیان دیناروں کا بکے گا۔ پانی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ابایا جی کیا لکھا ہے؟ وہی ہمیشہ کی نصیحت ہے، کہتے ہیں انجام جمل کو نہ بھولیں اور ان کی بیعت کو تسلیم کریں۔
مسلمانوں کا خون نہ بہائیں۔ لو پڑھ لو۔ ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے لگوں تو صفین کا مسئلہ سالوں تک کھنچ جائے گا۔ جواب کیا ہے ابا یزید؟ علی نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے ساسے۔ علی کو مسلمانوں کے خون کے بہنے کا اتنا رنج ہے تو ہمیں شام کی حکومت پر باقی کیوں نہیں رکھتے؟ علی حق کو مصلحت پر مقدم رکھتے ہیں۔ رکھیں۔ ہمارا جواب اب بھی وہی جواب ہے۔ علی خلافت کو شورا کے حوالے کریں اور خلیفہ کے قاتلین کو ہمارے حوالے۔ جاؤ 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 جاؤ۔ ساسا ہے؟ ہاں جاؤ۔ تم پیاسے نہیں ہو؟ کیوں نہیں، لیکن اس مشق سے نہیں۔ میں ابھی بھی اشعث کندی جیسوں سے مایوس نہیں ہوا ہوں۔ میری پیاس صفین کے گھاٹ سے ہی پی کر بجھے گی۔ آج رات فرات کے بہاؤ کو الٹ دوں گا۔ تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ آج رات ڈھول لٹکائے مغنیوں کو لے کر مالک کے اوپر حملہ کروں گا۔ جیت گیا تو ٹھیک، نہ جیتا تو ہماری رات کی تفریح ہو جائے گی۔ مخدوج مخدوج، جی پڑھو، اس خط کو پڑھو۔ اکیل خیر مسلمان کی جانب سے ساحل نشین مؤمنین کے نام، اپنے لشکر کو گھاٹ سے دور کر دو۔ شامیوں نے ماہر کنواں کھودنے والوں کو بلایا ہے تاکہ وہ فرات کا رخ موڑ دیں، اور شام کا لشکر چیونٹی اور ٹڈیوں کی طرح تلوار چھوڑ کر کدال بکف ہے، لہٰذا بہت جلد ایک تیز رفتار سیلاب تمہاری طرف آنے والا ہے جو تم سب کو غرق کر دے گا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ ہمارے آس کی مکاری پر ہنس رہا ہوں۔ تمہیں یقین ہے یا شاس؟ یہ مکر پیسرے نابقہ کی طرف سے ہے تاکہ کوفیوں کے شعور کا اندازہ لگائیں۔ کہیں تم بھی ان کے ہیلے پر یقین نہ کر لو اشاس۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی خاموش رہو. دیوانے ہو گئے ہو؟ مقتول یہ کدال کی آواز نہیں سن رہے ہو؟ زمین سے کان لگا کر سنو تو فرات کے بہاؤ کا رخ موڑ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی فرات ابھی تک اس طرف سے بہ رہی تھی، اب طے یہ ہوا ہے کہ اس طرف سے بہے گی. گویا ایک لشکر لگا ہوا ہے جو کھود رہا ہے. کیا تماشا رچایا ہے تم نے؟ وہ فرات کو موڑنا چاہتے ہیں اور یہ اس کی دلیل ہے. تحقیق کے لیے مامور روانہ کروں گا. اٹھو. اب تک نہیں سمجھ سکے کہ تمہارا مقابلہ مکار سپاہیوں سے. یہ سب امر آس کے کرتوت ہیں. جو صدائیں زمین سے آ رہی ہیں وہ وہم ہے. جس نے تمہیں خط لکھا ہے وہ آواز بھی نکال سکتا ہے. یہ کدال کی اگر آوازیں نہیں سن رہے ہو تو بہ رہے ہو. دریا فرات تو ہمیں بہا کر لے جائے گی. لشکر کو فرات سے ہٹا دو مالک. کہتا ہوں رک جاؤ، نہ جاؤ. تم ان کی جان کے ضامن بنتے ہو. میں جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تم اپنا کام دکھاؤ گے اشس. تمہارا دوبارہ بیعت کرنا بے حکمت نہیں تھا. امریاس جانتا تھا کہ اس کے حریف تم جیسے بے وقوف. عامر امرو سب ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، دستہ بدستہ فرار کر رہے ہیں. جاؤ اپنے لشکر جرار سے کہو حملے کے لیے تیار ہو جائیں. جاؤ. ٹھہر جاؤ. میں کہتا ہوں رک جاؤ. رک جاؤ بزدلو. رک جاؤ، فرار نہ کرو. رک جاؤ. رک جاؤ. کیوں نہیں رکتے؟ رک جاؤ بزدلو. یہ ابن نابغہ کے مکر کی آواز ہے. بہرے ہو مالک؟ ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ مالک، شامیوں نے حملہ کر دیا ہے. وہ لوگ رک گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائے.
फिर से क्यों आ गए हो? जानते हुए पूछते हो? अली प्यासे हो गए? नामाकूल सवाल है। बात अली के प्यासे रहने की नहीं, घाट को आज़ाद करने की बात है। जब अली का घाट पर कब्जा था तो उन्होंने पानी बंद नहीं किया। मगर मैं तो करूंगा जैसे खलीफा मकतूल पर बंद किया गया था। घाट बंद करना खतरनाक है। प्यासे रहे तो तलवार के जोर पर घाट पर कब्जा कर लेंगे। हम सिक्कीन जंग के लिए आए हैं अमर। कौन मना करता है, लेकिन सोच समझ के कुछ ऐसा करो कि लश्कर अली की हिम्मत टूटे। तुम अगर समझते हो कि जंग सिफ़ीन को तलवार के जोर पर जीत लोगे तो गलत है। तुम जंग का इल्म नहीं रखते, मैं तुम्हारी कैसे मानूं? मत मानो अबा यजीद। फिर वो तदबीर और सियासत की बात ढोंग थी जो अपने सरदारों से किया करते थे। ढोंग थी। मैं कूफियों पर पानी हराम करता हूं, खुदा भी हराम करे। जाओ। तू तो शकी होने में पहला दर्जा रखता है। चले जाओ। माविया ने हम पर पानी बंद कर दिया है, हलाल खुदा को हराम कर दिया है। माविया ने हम पर पानी बंद कर दिया है, हलाल खुदा को हराम कर दिया। माविया ने हम पर पानी बंद कर दिया। माविया ने हम पर पानी हराम कर दिया है, हलाल खुदा को हराम कर दिया है। जो भी पानी चाहता है वो जंग करे। ये शकी तरीन कौम है। जो भी पानी चाहता है वो जंग करे। माविया ने हम पर पानी हराम कर दिया है। जो भी पानी चाहता है वो जंग करे। माविया ने हम पर पानी हराम माविया ने हम पर पानी माविया ने हम पर पानी हराम कर दिया है। जो भी पानी चाहता है वो जंग करे। सुनो मोमिनीन, माविया ने पानी हराम कर दिया है। माविया ने पानी हम पर बंद कर दिया है। सुनो मोमिनीन, माविया ने पानी हराम कर दिया। अशअस की खयानत ने तो लश्कर की कमर तोड़ दी है। अब क्या किया जाए मालिक? पानी से पहरा तोड़ना होगा। तुम्हारा जवाब नहीं सरदार। क्या अंदाज में लश्कर को नाबूदी तक पहुंचा दिया। खता दोनों की है। खताकार तुम रहे, हम अमरे आस के हीले को न समझ पाए। तय था कि एक साथ लड़े, न एक एक करके। अगर उन पर पानी बंद कर दिया होता तो अमरे आस हीले और मक्कारियों से प्यास के मारे काम न लेता। ये तुम्हारा इस्तिदलाल बुज़दिलों के लिए है। कौन सी खता का कह रहे हो? ये जो हम मर्दानगी से काम लेते हैं, तुम इसको खता कहते हो?
دشمن تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم فقط اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں. اگر خطاوار میں ہوں تو تلافی کروں گا. جب تک پیاس ہمیں اندھا نہ کرے کام تمام کر دیں گے. مجھ میں جتنی بھی جان ہے لگا دوں گا. ہمیں جنگ کرنا چاہیے اشس. جو بھی پانی چاہتا ہے وہ تلوار اٹھائے. اگر جنگ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک. جنگ کے ذریعے زندہ رہنے کی امید رکھو. جب تک جان میں جان ہے جنگ کرو. جنگ کرو نہ آب فرات کے لیے، شریعت کے لیے جنگ کرو نہ شریع آپ کے لیے. تم کہاں ہو ولید؟ ہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ مصیبت. ارے سننے دو ابھی. سن رہے ہیں یہ؟ ابے اونٹ کی پانی پینے کی اور ڈکارنے کی آوازیں ہیں. گرمی لگ گئی ہے. ٹھہرو، جنگ کا نعرہ بجاؤ. جنگلی مرغ اذان کا کوئی وقت نہیں دیکھتا. ہمیں تو رات کو حملے کی امید تھی. مالک کا لشکر جب تک ایک ایک آل امیہ کا شکار نہ کر لے چھوڑے گا نہیں. جلدی عقب نشینی کا نعرہ بجاؤ.
पीछे हटने वाला नकारा बजाओ। शाम और कूफा के सिपाहियों ने हुर्मत वाले महीनों की आमद पर जंग मौकूफ़ कर दी। इन तमाम दिनों में इमाम का लश्कर घाट पर काबिज रहा, लेकिन इमाम ने कभी शामी लश्कर पर पानी बंद नहीं किया। शामी सिपाही बग़ैर किसी रुकावट के आब फुरात से बहरामंद होते रहे। इमाम अलैहिस्सलाम की दुश्मनों से ये मर्दाना रफ्तार बाइस हुई कि जिन लोगों ने अली अलैहिस्सलाम को दर्क नहीं किया था अपना मुहासिबा करें। मादूद और चंद अफराद जिनका बातिन रोशन था हकीकत दर्क करके इमाम के हमरा हो गए, लेकिन अक्सर शामी जहलो नादानी के असीर रहे और नाबगा के बेटे के मकरो हीले के सामने सर झुकाए रखा। हुर्मत के महीने गुजर गए। इन 2 माह के फासले ने बहुत ज़्यादा सिफ़ीन के लश्कर की रूहानियत को नातवान कर दिया। कूफ़ी मुश्किल तरीन शराइत के हामिल थे, चूँकि मीलों अपने घर और काशाने से दूर थे और फ़िज़ाए सिफ़ीन के आदी भी नहीं थे। इन दिनों इमाम ने बारहा शामियों की छावनी पर पहुँचने की कोशिश की ताकि उन्हें सुलह आश्ती और बैअत पर आमादा करें, लेकिन अरब के नाबगाज़ादों ने इमाम की नसीहत नहीं सुनी और वैसे ही रहे जैसे थे। हराम महीनों के तमाम होते ही शाम और कूफा के सिपाही जंग के लिए तैयार हो गए, जबकि इमाम हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि जंग न हो, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम न तो जंग की इब्तिदा पर राज़ी थे और न ही उसके जारी रखने पर। बागबानी कर रहे? हाँ मालिक, बागबानी कर रहा हूँ। सब्जे से तो मेरी तबीयत मानूस हो चुकी है। लीजिए, ये प्याज और रोटी हाजिर है मालिक। तुम्हारे लश्कर के सरदार अगर देख लें तो कुछ नहीं कहेंगे? देखा है, अम्मार ने खुद अपने हाथों से
लिखकर सूरह नूर मुझे हदिया दिया है मालिक। कुर्बतन इलल्लाह, लानत हो शैतान के सियाह दिल पर। नहीं नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नियत में शक था, शक था, शक था। नियत थी मगर फिर भी नहीं हुआ, कस्द कुर्बत नहीं था। बाबा बस भी करें, सिफीन की ठंडी हवा में सर्दी लग जाएगी। मत बोलो, मत बोलो कमबख्त, मुशरिक हो गया है, तेरी नीयत को खराब कर डाला। तकब्बल अल्लाह बाकुताम, अल्लाह के पास जन्नत से ज्यादा कोई शय नहीं जो तुम्हें इताअत के बदले में दे। क्या क्या चाहते हो मोमिन? कितनी नमाज पढ़ोगे बंदे खुदा? नमाज न पढ़ूं तो क्या करूं अशस? मैं मजबूर हूं उंगली घुमा घुमा कर अपने बेटे हारिस का दागे जिगर भुला दूं। जंग की क्या खबर है? अमन व अमान। अभी फुर्सत है कि 10,000 रकअत और नमाज पढ़ लो। बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ, अक्ल काम नहीं करती। अली ने लोगों को अपना असीर बना रखा है, वाज़ो नसीहत में मसरूफ है। माविया अगर समझने वाला होता तो अब तक समझ गया होता। सब थक चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से मशकूक हो गया हूँ। समझ में नहीं आता कि अली ने माविया पर पानी बंद क्यों नहीं किया। नहीं मालूम। अश्तार, हुर्मत के महीने गुजर चुके हैं, लश्कर बेकारी से थक चुका है, दिल मुर्दा हो गए हैं। कब तक अली नसीहतों के जरिए जिहाद करेंगे? अम्रियास अभी कूफियों की जहालत व नादानी से मायूस नहीं हुआ था, क्योंकि कूफी एक बार फिर उसके धोखे में आ गए और इमाम को मुत्तहम कर दिया कि आप शामियों से डरते हैं और तरद्दुद का शिकार हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सोच रहे हो कि जंग में तअम्मुल मौत से डर की वजह से है। खुदा की कसम, मुझे परवाह नहीं कि मैं मौत पर जा पड़ूं या मौत मुझ पर आ पड़े। एक रोज़ भी जंग नहीं टाली मगर इसलिए कि चंद लोग मेरी सिमत आ जाएं और राह हक इख्तियार कर लें और मेरे नूर हिदायत से रास्ता तय करें। ये मुझे शामियों के कत्ल से ज़्यादा अजीज़ है। क्या खबर है अम्मार? बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। मेरे दिल का चेहरा चमक रहा है। मैंने ख्वाब देखा कि पैगंबर खुदा से मिलने गया हूँ। हजरत मोहम्मद के वही हाथ और वही चेहरा था। आए शरीफा पढ़ी जो मुझे याद नहीं। एक और बात कही, वो भी जहन से निकल गई, लेकिन उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा। रसूल खुदा ने मुझे नाम लेकर पुकारा और एक राज की बात की जो उसके अंजाम तक किसी से नहीं कहूंगा। यकीन कर रहे हो मालिक? क्यों यकीन न करूं?
तुम्हारा दिल आईने की तरह शफाफ है अम्मार। जंग की क्या खबर है? कल जंग का ऐलान करेंगे। कल अली के खेमे में होकर आओ। डरता हूं कोई ऐसी बात न कर दूं जो उन्हें रंजीदा कर दे। मालिक, अली हम सबसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। काश मैं कादिर होता कि अबुल हसन को ऐसे जमाने में ले जाऊं जिसके लोग अबुल हसन की कदर करते। अली जाएंगे मालिक। जब तक दुनिया बाकी है बनी आदम की मजलूम निगाहें अली को ढूंढेंगी। मैं हूं आम्र फर्जंद आस। मेरा बाप जुब्बा पहनता था, दस्तार बांधता था, अरब था। वो अपनी गजा को हमसायों में तकसीम किया करता था, हत्तल मकदूर। मेरा बाप इज्जत अरब के सिवा न कुछ कहा न कुछ सुना। रस्म के मुताबिक मुझे उनकी जंगों का तस्करा करना चाहिए, लेकिन उनकी शोहरत इसकी मोहताज नहीं। जिन लोगों को जानना चाहिए वो जानते हैं और आगाह हैं। मैं आम्र उसी का बेटा हूं, उसी का वारिस हूं। उसकी शराफत का खून मेरी रगों में शजाअतों का तूफान बन के दौड़ रहा है। दूरज इंसाफ होगा कि अपने थके हुए भाइयों को अल्फाज के बखेड़ों में उलझा दूं और उनके जहनों को माकूलात और मनकूलात से और थका दूं। इस आफताब की कसम खा के कहता हूं, सिवाय अरब की इज्जत और शरफ और उसकी सरबुलंदी के अलावा कभी एक कदम न उठाया और न कभी अपने रहवार को एड़ दी है। लेकिन अगर तुम बरादराने ईमानी खुदाओ शरफो इज्जत अरब से बेनियाज हो तो उठाओ तलवार। जिल्लतों में फिसरे आस जिंदा नहीं रह सकता।
اے پسر آس، اگر تم آراب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربضا میں دفن کر دیا۔ کلام ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف۔ اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی، تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا ہے جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت و شرافت پر ناز کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے۔ امت محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پر ناز ہے۔ فرزند آس عرب ہے، ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیوں، دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ کتنے ہی بھائیوں کو جانتے جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے اپنے دینی بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اے بوڑھے، یہ میدان جنگ ہے، واض و نصیحت کا منبر نہیں۔ آج فیصلہ تلوار کرے گی۔ بھائیوں، یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ ہے۔ تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو۔ ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کفن و دفن ہوتا ہے۔ توحید ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے۔ قیامت برحق ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو۔ ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خونخواہ ہے، خلیفہ مظلوم ہے۔ چل میرے گھوڑے، یہ قوم سنگ دل ہے۔ کس حال میں ہو فرزند خلیفہ؟ محمد کی آواز بتن کیا اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا ہوں۔ ہوشیار رہنا، ذوالفقار اور اعجاز بیان کے آگے یہ تمطراق ٹوٹ نہ جائے۔ تمہارا بھائی عبداللہ ایک ضمانت پر گونگا ہو گیا۔ ہاشم کی اولاد میں سے ایک محمد ہوا ہے عمرو۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ صفین میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ بسم اللہ۔ دیکھ رہے ہو عمرو، کنڈا اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں۔ اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھینک چکا ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ بتاؤ اس منحوس شسکندی کا شکار کب کرو گے؟ آج رات اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکوں گا۔
ابا یزید، آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے، کہہ دو جنگ روک دیں۔ اشعث، مختوج کو واپس بلا لو۔ کامیابی ہماری ہے، موقع نہ دو مالک، کام تمام کرو۔ تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگنے والوں سے جنگ کرو؟ یہ جنگ ہے مالک، موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اشعث، کہو مختوج واپس آ جائے۔ ہوا مصیبت، خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا، پسر خلیفہ کو مار ڈالا۔ کر ڈالا، صحابی رسول خدا کو شہید کر ڈالا۔ وہاں مصیبتا، وہاں مصیبتا، عمار کو قتل کر ڈالا،
अम्मार को कत्ल कर डाला। क्या बात है बंदे खुदा, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? ऐसे शोर मचाने से तो लश्कर की हिम्मत टूट जाएगी। अम्मार को तुमने कहाँ देखा है? वो वहाँ है, मैंने खुद उन्हें देखा है, वो शहीद हो गए। अम्मा, मेरे भाई। कौन हो सलमान? जुंदा। कौन से जुंदा? जुंदा बेअज़ती। सल्लमकुल्लाह जुंदब, जंग से क्यों हाथ खींच लिया? ये शकी तरीन कौम है। मैंने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना कि अम्मार का कत्ल शकी तरीन कौम के हाथों होगा। फौज अशकिया बिखर गई। फातेह सिफ़ीन लश्कर हैदर कर्रार है। अली के साथ ही जीत है जुंदब, चाहे जीते या हारे। तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे अम्मार? अम्मार के लिए जिंदा रहना तल्ख भी है और शीरीन भी जुंदब। खुदा हाफिज। इस हालत में भी मजाक की आदत न करें। भला एक ही चीज किस तरह से शीरीन भी हो सकती है और उसी हालत में तल्ख भी? तल्ख इसलिए कि अली से जुदा हो रहा। शीरीन यूं है कि मोहम्मद का दीदार नसीब होगा। बाप रे, तो जुल्फ़िकार का सामना है। भागो 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 भागो। मुझे भी मुझे आता है। कहाँ भाग रहे हो? ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? ठहर जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मत भागो। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो?
فرار کریں امیر، فرار! امر کہاں ہے؟ لشکر مزمحل ہو چکا، کہتا ہوں امر کہاں ہے؟ مردوں پر فاتحہ پڑھ رہا ہوگا۔ اس وقت چونچرا کی فرصت نہیں، مالک اس طرح بھی آتا ہوگا۔ حرام لقمہ، بتاؤ اب کیا کریں؟ چلے جا اپنی ماں کے قبیلے میں جا کے اون کی رسیاں بنا۔ اموزادے، دفع ہو جا، نکل جا میرے خیمے سے باہر۔ رکو مروان رکو، کام ہے۔ میدان جنگ سے آ رہے ہو یا حمام سے؟ لمبی داستان ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ رکو ابا یزید، لشکر میں جتنے بھی قرآن ہیں کہو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ قرآن کا کیا کرو گے؟ جلدی کرو! جاؤ میرے بھائی، جلدی کرو، جاؤ۔ کیا ہوا؟ ننگے کیوں ہو؟ ہمارے کپڑے کہاں گئے عامر؟ میری اسی نے میری جان بچائی ہے۔ خیمے میں بیٹھے بہت مزے آ رہے ہیں۔ کیسا خیمہ؟ خوف کے مارے ستونوں سے لپٹا کھڑا تھا۔ زمین پہ کان لگا کے سنو، مالک اشتر کے رہوار کی دھمک سے لرز رہی ہے۔ قرآن سے کیا کرنا چاہتے ہو عمر؟ معجزہ! دیوانے ہو گئے ہو؟ ہندا کی اولاد سے دوستی کا انجام یہی ہے۔ کہاں؟ قرآن کو اونچا اٹھانے جا رہا ہوں، زمین پہ پڑا ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ یہ معاویہ کا مکر و فریب ہے، بارہا اس کے فریب کو دیکھا ہے۔ فریب نہ کھاؤ۔ اب کامیابی کے لیے صرف 10 ضربتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ حملہ کرو، چلو۔ میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ معاویہ اپنی بے ارزش جان کو کتاب خدا کی پناہ میں بچانا چاہتا ہے، اسے پناہ نہ دو۔ ابا خطام، حرس، حبیب، کلام خدا کے خلاف ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ جو تم دیکھ رہے ہو امر آس کی تصویر کے صفحات ہیں۔ بھول گئے وہ ڈھول کا تماشا؟ فرات کو موڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں اشتر، نیزوں پر قرآن نہیں دیکھ رہے ہو؟ قرآن ناطق علی ہے، علی علی۔ تم کافر ہو گئے ہو، کافر۔ مالک ہم کیا کریں؟ نہیں جانتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے مالک۔ علی کا ساتھ دیں یا قرآن سے جنگ کریں؟ جنگ مت چھوڑو دیوانی، ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے مالک۔ ہمیں ایسے گناہ کی دعوت دے رہے ہو جس سے عرش الہی لرز اٹھے گا۔ یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ میں تنہا جنگ کروں گا۔ لوٹ جا حبیب، لوٹ جا، مت جا حبیب۔ میں نہیں لوٹوں گا، میرے بھائی کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا۔ جنگ نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا اور اپنے خون کو کوفیوں کی گردن پر ڈال دوں گا۔ نہ جا حبیب،
लौट जा हबीब, लौट जा। हमारे जिगर को शलगोस को मार डाला, ये लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अली को जंग रोकनी होगी। नहीं रोकेंगे तो क्या कर लोगे? तो तलवार के जरिए मजबूर करेंगे। अली क्यों हमसे मुंह मोड़ रहे हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तुम लोगों की जहालत ने अली को आजिज कर दिया है। तुम जगह जगह अली की बैत का एहसान जताते हो, अम्र आस और मुआविया की मक्कारियों पे अमल करते हो, ढोल की आवाज पर घाट कमा दिया, और इस वक्त सिफ़ीन को चंद किताबों की वजह से हाथ से दे रहे हो। कुरान नेज़ों पर उठाए हुए हैं, तुम मुसलमान नहीं हो। कुरान तुम समझते हो या अली? कुरान दीन मोहम्मद था जिसके मुद्दई दोनों गिरोह हैं। कुरान हमजा थे जिनका पहलू अबू सुफियान ने चाक कर दिया। कुरान अबू जर थे जो रबजा में दफन हो गए। कुरान अम्मार हैं जिन्हें हम दिल के अंधों ने नहीं देखा। कुरान खुद अली हैं जो नेज़ों पर देख रहे हो। वो खाल और रोशनाई के अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान कुरान है, तुम लोग काफिर हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो। अली से कहो अस्तर जंग से बाज आ जाएं। अगर बाज ना आए तो क्या? खुदा की कसम हम अली को कत्ल करेंगे। ताज्जुब है, तुम उस कौम की शकावत पर शक कर रहे हो। उन्होंने तुम पर पानी बंद कर दिया, तुम्हें याद नहीं? अम्मा हदीस पैगंबर क्या नहीं सुनी? हदीसों के रावी इंसान होते हैं। हम नेज़ों पर कुरान देख रहे हैं। जो देख रहे हैं उसे नजरअंदाज कर दें और सुनी सुनाई बातों पर अपने ईमान से मुकाबला करें। मजनून माली के अस्तर को लगाम दो। खून ने उसे अंधा कर दिया है, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। मेरा अरगोस उस वक्त मारा गया जब वो मुसलमान पर तलवार चला रहा था। कैस, इन लोगों से बहस करना फजूल है। पैगाम भेजो कि मालिक फौरन लौट। मैं जानता था, कसम बखुदा मैं जानता था कि पिसरे नाबिगा की नामर्ई तलवार इन अहमक लोगों की गर्दन पे जरूर पड़ेगी। मैं खुद भी शमशीर की सरपत से जख्मी हूं।
मार दो उसे। अश्तार, रुक जाओ। आगे मत बढ़ो, ठहर जाओ। जंग से हाथ उठा लो, ये अली का हुक्म है अश्तर। अली का? तुम कौन से कुरान के साथ हो? कुरान मोहम्मद या अम्रियास के कुरान के साथ? हिमाकत होगी मालिक, ये अली का हुक्म है। देख नहीं रहे खेमे फसाद तक 10 कदम का फासला है, अब छोड़ के हट जाऊं? लौट जाओ अश्तार, कुफियों ने तलवारें खींच रखी हैं, वो अली की जान के दुश्मन हो गए। सिफ़ीन का अंजाम 10 ज़रबतों में रोशन हो जाएगा। कोई इंसाफ है जो जीती हुई जंग छोड़ दूं? जाओ उन्हें मसरूफ रखो, मैं काम तमाम कर दूं। अश्तार बेकार है, फजूल है। इन लोगों ने अपने कल्बो-दीन और अक्ल को अपनी आंखों के सुपुर्द कर दिया है। अगर लौटने में देर की तो अली का खून बह जाएगा। वापस हो जाओ, हमारे असली दुश्मन खुद हमारे लश्कर में हैं। बस नहीं, हुकूमत मिस्र भी याद है। आमर, सच बताओ, ये नंगा होने का क्या मुम्मा था? अली के जुल्फ़िकार देख के अच्छे अच्छों के औसान ख़ता कर जाते हैं। जान बचाने के लिए नंगा होना पड़ा। ये देख के अली ने मुंह मोड़ लिया। सुन रहे हो मालिक? देख रहे हो जहालत को? एक चमड़े के धोखे में आके अपना दीन और ईमान बेच दिया। आर 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 आर। कुरान नातिक किताबें खुदा सिखा रहे हैं। इन जाहिल लोगों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। एक एक के
तलवार से टुकड़े टुकड़े। अरब के बद्दू, कितना बकोगे? अपने आप को संभालो जुंदब, ये जमात अपने ही दाढ़ का दर्द है। चलो जुंदब, इनके खामोश होने तक अबुल हसन के साए में बैठते हैं। अपने घोड़े से भी मुझे शर्म आती है, जीत के भी हार गए। अपने घोड़े के जीनों लगाम खोल दो ताकि वो भी आराम कर ले। अमरियास के धोखे ने इस्तिराब इजाद करके सिपाही इमाम में रखना डाल दिया और बहुत से जाहिल लोगों ने इमाम पर हमला किया और उन्हें धमकियों के जरिए जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। इमाम रंजीदा खातिर हुए और फरमाया, ऐ लोगों, अगर मेरे कहने पर जंग करते तो ये जंग तुम्हें खस्ता न करती। कसम बखुदा, अगर जंग ने किसी को तुमसे लिया और किसी को छोड़ दिया तो ये तुम्हारे दुश्मन के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। कल तक मैं अमीरुल मोमिनीन था, लेकिन आज मुझे हुक्म दिया जा रहा है। कल मैं लोगों को रोकता था, आज मुझे रोका जा रहा है। जब भी दिल घबराता था, मुझे अबुल हसन से दुख दर्द बयान करने में शर्म आती थी, तो अम्मार मुझे ढारस देते थे। लेकिन अब मैं हूं और अम्मार की जगह खाली है। वो इन अंधे दिल लोगों के शर से नजात पा गए। मालिक, मुझे मालूम था कि जंग सिफ़ीन और जमल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जमल में जहालत से जंग थी जो जीत ली, लेकिन सिफ़ीन में मक्र और हीले से जंग थी जो हार गए। हम जीती हुई जंग हारे हैं कैस। करीब था मुआविया का क़ीमा उखाड़ फेंकता अगर इस जहालत का खंजर मेरी पुश्त पे न आता। हम सब इसी नारे और शियार के लिए सिफ़ीन आए हैं, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। बिल्कुल, हुक्म खुदा ही अली के दिल की तमन्ना है। तुम्हारे मुतालिबे के मुताबिक हकमैन ही सिफ़ीन का फैसला करेंगे। एक हकम कूफे से और एक हकम शाम से होगा।
उन्हीं के हुक्म के मुताबिक फैसला होगा। कूफे का हकम अशरी होंगे। हकम अली मुअय्यन करेंगे। अशरी नेक लोगों में से है, वो मर्द खुदा है। अशरी ही था जिसने आने से पहले हमें कई बार जंग से रोका। अशरी ही था जो हमें सिफ़ीन की हलाकत से बचा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी हक बात पर तवज्जो न दी। हम अशरी को अपना हकम बनाते हैं। तो तुम सिफ़ीन से आ रहे हो? हाँ शेख, मैं सिफ़ीन से आ रहा हूँ। कौन किसके साथ था? जंग उलट गई। शामियों ने कुरान नेज़ों पे उठा लिए हैं, जिस पर कूफियों ने तलवारें डाल दी और मुसालहत पर बात ठहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कूफियों ने तुम्हें हकम बनाया है शेख, इसलिए ताकि अम्रो आस के साथ बैठकर अली और माविया का इख्तलाफ समझो और जो हक पर हो वही खलीफा हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू मूसा क्यों? लश्कर अली में कारियान कुरान की कसीर तादाद है। तुम सिफ़ीन में गैर जानिबदार रहे शेख, लिहाजा दूसरों की निस्बत फैसले की ज्यादा सलाहियत रखते हो। हस्बी अल्लाह नेमल वकील। खुदावंदा तू गवाह है कि मैं दुनियावी इख्तिलाफात से हत्तल इम्कान दूर रहा हूं, लेकिन तकदीर इलाही अबू मूसा को छोड़ना नहीं चाहती। अब ये कौन सा नया तमाशा है अशस? सिफ़ीन की फतह को तुम टुकड़ों के एवज बेच डाला। अब क्या चाहते हो तुम लोग अबुल हसन से? मालिक, फरेब का शिकार हम चाहते हैं अपनी गर्दन अली की तेग क़िसास के आगे रख दे। अगर अली चाहे तो पलक झपकने से पहले इस लश्कर को तहस नहस कर दूं। झूठ है, झूठ बोलते हो। हजारों जहाद कर लो, फिर भी अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो जो तुमने अली के साथ किया है, तारीख में किसी उम्मत ने अपने रहनुमा के साथ नहीं किया। उन्हें हकमियत कबूल करने पर मजबूर किया और उस नादान अशरी को हकम बनाया। क्या अली ने नहीं कहा था कि कुरान नातिक मैं हूं? कहा था या नहीं? अबुल हसन ने यह भी कहा था कि अशरी अम्र आस का हरीफ नहीं बन सकता। तुम लोगों को एक कठपुतली चाहिए, न खलीफा। अली से कहो मालिक वो रुक जाएं। ये लोग तौबा कर रहे हैं। इस जमात की तौबा ऐसी मौत है जिसकी कोई सिमत नहीं। अली अपनी अहदो पैमा की वफा करते हैं।
میں قول کے خلاف عمل نہیں کرتے. جاؤ اپنے مسلح اور سجدگاہوں کو اکٹھا کرو، کل ہم عازم کوفہ ہیں. تم اشس فقط اسلام کے عربی کلمات کو اسلام جانتے ہو. پھر صفین کی سرنوشت کا کیا ہوگا؟ اب ہمارے اور معاویہ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. صفین کا نتیجہ اب دومت الجندل میں نادان اشعری اور موذی امر عاص کے ہاتھوں نکلے گا. معاویہ کے مکر والے نیزوں پر قرآن چڑھائے گئے. مالک اشتر جیسے مجاہدین جنہوں نے تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ قرآن کی بیعت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ 2 قدم بعد ایسی فتح ملنے والی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام پرست ستمکاروں کے ظلم و شر سے محفوظ کر دے گی. مالک اشتر جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضعیف الایمان اور جذباتی و بے بصیرت ان مؤمنین نے جنہیں خداوند متعال نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا مصداق ہیں، جذبات میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں خوارج نہروان کے نام سے رسوائے تاریخ قرار پائے، اور انہوں نے صفین کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا. خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا. بہرحال اہالی شام کے حکم عمر عاص اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا. لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند